ré, a, is, biu, ré, a, biu, ré, a, is, biu, ré, a. Adicias a totes e benvinguts in Vivre al País, l'emissiu en Utsita que vei se deban din la capitale de Bigorre, Tarbes. Una vila qu'acueille fins en aquesta ser la nauena edició del Festival Internacional de Polifonia Tarbencanta. Vos prepausant din el nostre magazine de descobrir aquel eveniment amb de concerts e canteros. Per lo presentar aurem com convidat Pascal Comon, professor de camp, membre de Vox Bigueri e sustot director artístic del Festival. Anant també bulegar, nos passejar din el territori bigordà cap a les Baronilles, un canton pegat als Pirineus que nos farà vistallar Jean-Claude Viau, un home a l'encop cantaire e magician. Rescontrarem pioi Anna Engelbert, membre del trio de cant Albados. Enfin, la chronique Lumut nous explicarà perquè ici, en Bigorre, Patana se dis Mandora. Vivre al País especial Tarbes e Bigorre és partit. Vos anam prepausat dins aquesta emissió de seguir una jornada del Festival, una jornada importanta, aquella de la d'obertura dimecres passat, e avem rendes-vos per començar al Teatre de les Noveutats. És així que se debat el primer eveniment de l'edició 2018 de Tarbencanta, un concert del grup polifònic Vox Bigueri amb el bateria de jazz Jim Black. És una creació que se diu Tio. Pascal Comon, Adicias. Adiu. Merci pla de nous resau, per aquí c'est en pleine répétition d'aquel spectacle. Così se farguet aquella creació amb el vostre amic american. Qu'avem abut l'embège en 2016, la début de treballar amb un grand jazzman de première tiers, de première catégorie, et qu'avem s'aunellat de treballar amb aquest home perquè le son de les percussions sembla venir de la terra, que va com un resum terrenal de les Afriques, de les Amériques, et que abbiamo invece de vedere quin se podeu maridar amb el son de les boots, amb el son de les harmoniques de qui avem aquí en Pirineus. E così l'avez encontrat, così l'avez trapat? Que avem fet un email, tout simplement, et que ha escoltat la nostra musica et que ha dit que arribi i que m'agraden les boots a tau. N'hi ha pas als Estats Units, donc que vull venir dintre vos enta vos conèixer e començar de fer música de vos. Et que avem, pendant 3 dies a la fin de 2016, que avem cantat, dansat, jugat d'abet, menjat guit també, que li agrada, et tot que es passe pla, donc après que avem seguit d'ab concerts en France et en Espagne, d'ab un disc a Berlin. E mai un disc, me veirem tot a cotutar per l'espectacle, vous anant d'aixà a treballar e se traparem un peu mai tard en vila també. Il n'y a rien à veure amb le demai, la musique, mais il y a une autre question de vous pausa, de què mettez ici en Bigorre dins la pureia? Nosaltres, a despart de la lleit, que hicam trujos. Trujos, bon, és un dels 4 biais diferents, justament de dire les patanes ici. E bé, anam veiraco de descobrir, gràcies a la chronique Lumut, faig per escolar en Utsita. Poate să ne cuie tomate în tăspliga? Ce ochii băi. Mais, pode passer frita με tomates arrulhos? Claro que me demanda tomates. Yo, me pas tomates arrulhos. Tá refrita, que comandares. Adiu, vezis. Aveți mandares? Ah, adiu, vezi. Eu vă pla, que demam de slor. Oh, que noroi. Oh, és... Mi dialeu! De lansando de la berra. Nu, volem refrites. Aveți mandares? Vezi cu eu, que cau pumas, enta her fritas. E que cau trujas. Amaneiați, lori que buleș. Cariba que eu tomate. Mandar. Menu, dizem tomate aqui. Nu, pumas. Tomate. Que cau trujas. En vigor, enta dize aco, que podem implicar quatemus diferents. Pumo. Truja. Mandar. Tomato.
La mandorla che è un legumaggio d'origine americana, che arriva qui all'intorno del 1830. Come semblava un peu de tomato, Un peu de tomate rouille. le monde disait tomato. Mais le meglio impiegato che è mandorla. La mandorla e la tomate rouille sono della famiglia della Solanaceae, come la mandragora. Di lì che il mut mandora ben del mut mandragora. Mandragora, Mandorus, Pumex, Tomatum, Truex e buonas ritas cambies. Era che pume io tomato, era che pume io tomato, e l'ubere trembla la mandorla, e l'ubere trembla la bruvette du gazon, la 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 la. Merci plaus nostres joves cronicaires, nous tornem trapa ar cap au mercat couvert de Tarbes, ici per un aperitiu concert en public, toujours amb lo Pascal Caumont. Alors, venen de veure e vedes colans que fan nous citar e los fans a causa au cor de vostre treball tant au conservatori de Tarbes com ici pel Festenau. Ciò che è libertà è che giustamente approfittiamo l'uhei di insegnare, di trasmettere canzoni tradizionali, e trasmettere anche la lingua e la cultura e tutta la creatività che va da passo che un ribat du passato, ma utis, e poter hargare qualcosa di navet. E dunque, cada annata, au conservatori, come nelle scuole dell'agglomerazione, che abbiamo qualche centinaia di mainats in formazione. E també, pendant l'annada, formam l'educació nacional un centenar de professors d'escola, gràcies a un partenariat i una convenció de que hi ha els consellers pedagògics en cultura i llengua regionals. E donc, que arribam a formar un centenar de professors que après ells formen mainats saber sus aco. A Tarbes, hi ha també una filosofia de dubri no Festenau e implicar la vila i la població mai possible amb de concerts gratis a Tarbes. Che è completamente gratis, tutto il resto, grazie alla volontà della municipalità e del suo consiglio Gerard Tremeger. E che vogliamo giustamente che la polifonia sia Pascal Quaret riservata ai concerti elitisti o artistici, ma anche che si combina sul luogo di vita della città, dunque di nos bars qui, o anche sulle piazze, di nos mercati, au giardini, e che appartiene a tutto il mondo e tutta la villa che può vibrare da questo suono delle buzze. Alors, la canta ici est traditionnelle, et il n'y a pas son qui est la canto pyrénéen à Tarbes, il y a tant d'Occitanie autour, la cante internationale, au deuxième des Mexicains de la Polvadera, et des groupes, il y a Baudre, il y a Albados, par exemple. Albados, il y a une membre qui se dit Anne Enjalbert, elle avait rencontré per faire son retrait chez le photodoc d'une huergas qui s'adaptait à Bigorre. Plasas bus de facio. Vos pudeți prezenta? Sui Anno Ensalbert, sui sortito d'un bilatze de Ruergue, che se dis colombies, caneri pizzuno, me sunabo Anno, utabe Annetto, un Anu, e caneri ai saple me disio Annasso. Ai mi pla che me disu l'Ensalberta, perché in Ruergue abbiamo la costume de feminizzare los noms de famiglia per las femmes. E ecco m'agrado. A pieggiați un butu. Ara de mori en Gascugna, qui a Tarbes fa 13 anni quest'anno che sui. Dunque, sui passato de lingua industriale, Gascù e tutto se passo là. Così descobri gara sa lingua.
La llengua se parlava a l'hostal. Era una família de paisans, hi havia 3 generacions de l'hostal. Eren pas menys que 9 a taula cadascun, doncs el que fa que la llengua se parlava tot temps. A nosaltres, els infants parlaven francès, però la llengua l'usieren tots un. I el que fa que aquella llengua és passada per les orelles i pensi que és rentrada dins eu i no pot mai tornar a sortir. La llengua me permet de ser el que soy, finalment. Si voleu, és un tros d'humanitat a eu. És ma façon de ser aquí, de lo món de Dieu. És la meva vibració, si voleu. Cal, vous apprenguez la langue? Donc, en defort de la família, al liceu, aprengué l'occità. Mon professor d'occità, qui era l'abat Cumbos, que se diu també Cantalausa, nous parlait de la culture occitana com una cultura que era mil·lenària i que se parlava per tot en Europa. Mais cal dire que a la tot au début, quan nos parlava d'acord, lo cresió pas. I passat els primers curs, finalment, m'ha obert un pau a ma consciència occitana. És com si volés fintavi aquí per un bitxo finestru i tot un cop és una gran finestra que se duep. S'express? Atenció. Vous servís la langue nostra? La llengua me servís de ma vida de cantaire. Suis a treballar pel moment sur el repertori de Ruelgue. Hem muntat un grup i un trio, se diu Peles Vellados. Fazem de recerca entre la polifonia, un pau de creació i la voix acompanyada. Un mot ou une expression que vous agrade pas? Identitat. Ha estat utilitzat per els polítics d'extrema dreta i ara per tots els polítics de totes les capelles que se'n serveix per acabar de nos quillar els uns contra els altres. M'agradaria de ho reemplaçar per el mot humanitat. Se diu foto d'identitat o la foto d'humanitat és completament diferent. Quand s'express, appuie sur le bouton.
y a eu un encuentro entre quelqu'un de classique, de traditionnel et quelqu'un de moderne. Mais ne sait même pas où se situe la modernité et où se situe le classique. Donc, à quoi c'est intéressant. Il y a eu un encontre de musicales, de création, de créatures. N'avons pas l'habitude d'entendre l'Occitane, cette sonorité américaine. Mais qu'il y a eu un bout de mail, au final, la percussion, la batterie de Jim, qu'il est important d'avoir une ouverture d'esprit. Et vraiment, que la société actuelle, dès qu'il marche à tao, et la musique, dès qu'il marche à tao, Oh, Pascal, Jim, Adicias, Jim, se sent pas encara vist. Oscar, per aquel concert, a covai, così te sentisses après la scène, Pascal? Quand on susat, mais comme her contents, quand on a but toute l'énergie de las percussions de Jim, qui nous baille her de ganas de continuer la serada d'art à la cantera. Segu. Jim, did you enjoy the show? How was it? Did it look like I was enjoying the show? Yes. I was enjoying the show completely. I mean, every time I play with these guys, it's amazing. Because I don't work with a group like this anywhere else. This is a totally new thing for me. The music, the language, and getting to see how people respond and knowing the tradition in this region, how people react, how they sing afterwards together after the shows. It's really new for me and really exciting to see that. Abans de cantar, participem en passejada cap a les Baronies, un territori de 150 km² a despart d'Audema i de Bigorre. El nostre guide és un militar occità que portet la lenga dins el món entier, mas és també un cantaire segur, et Jean-Claude Viau és també i surtout un magicien. Tu vas? Allí, tu vas? Et bien, Joyce, en forma? Alguns heus de ballar. Un, dos, tres. Buja de Susana. A la calandreta des Banyeres, los escolans coneixen pla la magia d'au Jean-Claudi. És un dels fondators de l'establiment i d'empuei a restet jamais de prepausar espectacles i taller de cants, de que veleu fa revenir de vocacions. Il y a Sayet à casa, qu'il y a cartes et de copes de Kassai. Qu'il y a eu des qui arrivent plat à l'ouché, qu'il y a des montagnes d'as et quoi des as, des sus des quoi des paquets différents. Un, deux, tres cots. Et io che vuoi tirare nella foglia di papier. Il pas possible, però. La passetta di ciù. Il y a quand même qui connaissent Jean-Claude. Des empuches toutes choy. Tu vois, tout le monde qui le connaît, des empuches dès qu'ils sont arrivés. Se va frappa la porto. Se va frappa la porto. La porto du vesinario Salma. Anche le scuole che nascono in Cote 15, che è un mette che era un pugnat, e noi che pensavamo che se jamais passano per la scuola è la lingua che si era perduta. Che è difficile da ricacare in plaza, ma che era a dire che tu sai che avevano 100 rolles e che stangava 100 per mu e pas più di plaza, de murs, e pas più di plaza, se no che si rendia 130 o 140, facilmente. Mais que du plaisir de transmettre. Quand il y a des résultats, qu'elle est, et puis il y a eu ce camion entre nous, il y a des plats, je suis bien, mais pour être, il y a pas qui se passe des plats, qui y a la même récréation, qu'il y a eu la communion. Organisateur de spectacles de fin d'annada, présent en classe verde, Jean-Claude est un vertadier membre de l'école, avec une fonction importante pour l'école pédagogique. Che si iscriu, cum am zis, de la transmisiu e che era importante adet, cum era importante nous autres, que la langue qui sort et n'est pas une langue de scola, che è una langue de vita e donc che sa transmette autant per la cante, come parlata abet de chi porta la langue e porta la langue de autres fai su che nous autres la potussem parlar, donc che era importante scalandrus. L'ustau d'un magicien s'attrape en pleine nature, à 10 minutes de Banyeres et déjà dans un autre canton de Bigorre, les Baronies. És aquí que leva les columbes que m'agarra pioi dins la besta en spectacle. Viene así, sai. Ah. Normalment, por la calle, Là. Que puede ser la drumilla, tío. Là.
Aqueu refugi Jean-Claude Biau lo quittet souvent per anar cantar en oc du món entier. Il y a 40 ans, créé sa première formation et participait à la première Hesteiada de Bigorre, grand recampament tradicional. En 77, quan hem començat, m'he cantat jo, el tio que he cantat de Floc de Brocs, que hem muntat un grup que era l'època de la dau i tot aquello. Après, pes amb les formacions dels bandolets que se passejat per des recepcions als Estats Units o d'animació dels banquets de rescontre de rugby de Gran Bretanya fins a Austràlia. Ja havies viatjat a Tauen per tot. Per tot cantar. Però jo que treballava en camí de her, jo al som i jo que era artisan electricien. I comprenes que t'ha fet tots aquests viatges, saps per la moneda, no passa res, diu, que t'ha permès tot aquello. Que t'ha permès amb bandolets en piscot de 20 dus. Voilà, et qu'avons resté à Wuhan, d'une fatigue, des ans, et voilà. Et puis, ce qui est héroïque, il y a des héros qui a continué, qu'il y a groupes qui se montent, qui se pouillent, et voilà. Quand c'est vu que oui, et ce cantes sont pas ferguts. Quand c'est vu, et la langue qui s'est sauvada, s'en va, normalement. Els bandolets fan pausa, mas l'ancien pilier continua los concerts amb mantunos colos. S'aquela popa demorar longtemps lion de les colines de les baronies, plenes de trupeu, d'au matí au cer los pas de treball, amb una pausa per menjar, a coderes, l'ucita és encara plaviu. A casa del Gran mai, papà, mamà, tot el món. Tot el món parlava portuguès. Més ho seria més jovent que jo, que a mi, veus? Adieu que n'hi ha el Mihil, que era això que parla portuguès també, a ser l'home també, a ser casqueta de tauès, adieu. Perquè se mantenc. Que es mantenc. Entre Banyeres i la Nomesa, un peu mai au sud, les baronies tenen lor nom dels 3 barons que renaven a l'edat mitjana. Uei, hi ha 27 comunes i gairebé 2.000 estatjans que viuen com isolats a despart del demai de Bigorre. Du vilatge de baronia no veig pas que un vilatge de baronies. I que el nostre món, nosaltres encara, que vivim tots la gens aquí. Que sortiven de les baronies són que t'han anat a l'escola, a la gran escola. I si no, tots que s'ajeuen la gens, tots entre nosaltres, com una isla. És pas que 20 anys que el Jean-Claude Biau descobrigué que el patuès se podia escriure i llegir. Dempuei un te que siague vogué promoure aquesta lenga e demor optimista per son avenido, que ho tene, mas és solide, que se sauvarà. A ti, mon cor, a ti, mon cor, a ti, mon cor, a ti, mon cor, país d'amor i llibertat. Que hem arribat just a punt de salvar les cançons i la llengua, just a punt. Que penso que 10 anys més que tot això que he perdut. Jo que penso que hem met que érem els pioniers d'aquest que s'ha sabut per tot, que s'ha sabut en Bretanya, que s'ha sabut en Corsa, que s'ha sabut per tot, en País Basco. I, francament, a dia d'avui hi ha qui salvada, que espera qui salvada la lenca i la cultura també. Que entre nous l'algo ja toto. Que entre nous l'algo ja toto. Mos qui volem a no l'aula. Mos qui volem a Marridero. Mos qui volem la Maridero. La sera de la jornada s'acaba en canter comme de costume ici a Tarbes-en-Canta. Pascal, la nostra émission est diffusée de dimanche matí. De que demora de la jornada au programme au festenau. En fin de Brespade, donc tout tard, il y aura un concert de Juglars, qui est un groupe de Catalogne, de Roussillon, Catalogne Nord, donc, et també un spectacle cantat, dansat et instrumentat per un groupe de musicaires de Béarn qui s'appelle Los Seu Betus. Et ça s'acabera després en Cantera.
Come de costum, come aquesta serra. Merci força per haver guidat la nostra emissió tota la jornada, Pascal. Era la dernière de Viure al País aquesta saison. Tota la nostra col vos gran mercè de nos haver seguit. Se tornar a entrar per la dintrada, en esperar hi haurà cau que es redifusió a partir del 1er de juillet de les emissions temàtiques. Se veirem-leu, donc, en esperant tenes-vos fiers.